ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ 2 3 4 5 ଓ 10 ର ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ A408 2 ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନା କରିବେ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଥିଲା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତଟି ଥିଲା ଅଭିନୟ ସହିତ 2 2 4 ନଦୀ ହୋଇବା ପାର 3 3 6 ନଦୀରେ ବହୁତ ସୁଖ 4 4 8 ଆସ ପଢିବା ପାଠଟା ଅଭିନୟ ସହିତ କାରଣ ସମୟ ବଦଳୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି 5 5 10 ଚକା ମାଡ଼ିକି ବସ 6 6 12 ବୁଲି ଯିବା ଚାଲ ସହର 7 7 14 ଆସ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ 8 8 16 କାକୁଡ଼ିରେ ଚୋପା ବହଳ 9 9 18 ସମୁଦ୍ର 10 10 20 ପିଠା ଖାଇବା ଚୋରିଏ 11 11 22 କରିବା ଚାଷ 12 12 24 କଥା କହିବା ସରସ। এইভଳି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହାପରେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 को चिन्हिबे बुझिबे और दैनिक जीवन में तार व्यवहार करिबे। प्रथम एक्टिविटी रे मैं तो चार्ज खेल माध्यम पिला को गुणन खंडा शिखे चार्ज खेलनी हम समस्त की भाग नवा एवं कार्यटी करबे। के पूर्व किसी रूल रेगुलेशन थाए आम सूचना सूचना शुणी बुझे कार्यक्रम भाग नहीं पार। सूचना हूँ आम मो पाखे चार्ज रु ये जन सार आसी प्रशंसा टी आस ये जन सार आसी मोटर किसी चार्ज पता ने से चार्ज पता को गणे से केतोटी लेछुटी गणे गणला से दुटा अंक पाइबे मनकर से तू चार्ज नहीं 15 टका देछ जोड़ी अंक पाइबे 1 एवं 5 से 1 5 को से मिसे गला 6 से 15 15 से 6 पता काटी देबे आ जो दिग रहला चार्ज से दिग न गणी की खाली धरि की से चार्ज भाग्य कहि केते पता रहला ए गेम टी करिबा तापर तार विचारता दे सुमंतर सुसार गणति सत्य सुसार गणित ज्ञान हासिल करिवे यार सूत्रटी कोन केमि आप उत्तर कहिबा मु केमि उत्तर कहिबी कोन से जागो नुहे तार अनुमान करी आप उत्तर कहिबा अर्थात कोन से गोटे संख्या को जदि तार अंक जेटा मिसिक सेतु फेडिबा सबुटा 9 को गुणन कंदा भितर आसीबो अर्थात 9 आसीबो 18 आसीबो 27 आसीबो 26 आसीबो आसीबो तो चार पता तू धरि के अनुमान करी कहले कोई 9 पता ना 18 पता ना 27 पता ना 26 पता ए गेम टी कले पिलामान बहुत भी आग्रह सहित पढिबे गुणन पता को जानिबे बाबू देई परिबा ताना तो विषाण अछि फेडाबे ये सेटा होचे हमरा लेवल समस्त में सीडब्ल्यूएस हां सीडब्ल्यूएस ना वो लेवल हमरा 3 लो अछि सेला भाई हमें 2 रे 3 बोलिबा ने 2 2 2 2 रखिबा 3 थर 2 2 3 थर हमें रखिले केते ना 6 टा से गणी कहि परिबो एटा जो माने लो अछि भर से मानम भाई आ लेवल 2 क्लास 3 रो क्लास 4 रो लेवल 2 पर नबा खाली घर पूर्ण कर जे परी 8 8 8 3 थर 8 विस्तार होईची जोग माध्यमरे 8 को गुणन होईची 3 रे हला 8 3 24 एबडी भाबे से कहि परिबो ए एक्टिविटी ने एटा होचा हम लेवल 1 क्लास 4 रो लेवल 1 को दे पारे केवल 25 गुणन 7 25 गुणन 27 गुणन 25 202 गुणन खेलो का बाडाबाडी करिले का मुंड फुकर बजाउची
पास कर दे पास कर वर्तमान पर्टिकुलर ना नहीं कि आपण को पड़ जहां को पड़े पर्टिकुलर ना नहीं को पड़े चार कोई लोग संशोधन सार वाला बहुत बहुत सारा हाथ दिखाई दिला ना करी देव सर आ देव सर देली देव सर को पाउच बोले ना जानि जो वाला कोई पाउच सर सर धरो कोंडा सर से डेंगा लोग तांग मुंडरे खेलना बीएसपी ओके आपण प्रेजेंटेशन सरले एवं परवर्ती सूचना रहिब तुमे समान संख्या जोड़ी एकाठी होई उभय संख्या को आकलन कर जोग कर 1000 मिश्रण এই কার্যটি করে সারা পরে কোন এবং মিডিয়া মাধ্যমর পাখু যাবি তাকে বলে সেই সমান কথা কইবি তোমরা উভয়কর সংখ্যা গুলিক যিয়ে যাহা অনুযায়ী ঠিয়া হইকি জন জনকি পড় ଏବେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଅ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ 3000 ସହିତ 3000 ମିଳିବ ଏବେ ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଭୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା କୁହ ଠିକ ସେପରି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମୁଁ ହାଇ ଆଚିଭରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ସେଇ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ତୁଲେଇବି ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା କାଳ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ମିଶେଇବେ କାରଣ ଏହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କରାଯିବ ମାନକ ଏକକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଣମାନକ ଏକକ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଠିଆ ହେବେ ବାଛିବା ଆଳୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାରର ପକାଇବେ ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ସେଠିକି ଗାର ବଲ ଗଡ଼ିବେ ତାପରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ସେ ଯୋଉଠି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ସବୁଥିରେ ଏଇଭଳି ଗଡ଼େଇକି ଗଡ଼େଇକି ପାଖାପାଖି 10-15 ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଖେଳଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କହିବେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କହିବେ କିଏ ଦୂରରେ ଅଛି କିଏ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ଥିଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ କରିଲୁ ପ୍ରଥମ ପିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାଛି ପାରିବ କ'ଣ ମାନେ এই ইয়েটা আছে কথা বলছো না পিলাଙ୍କର ଯୋଉ କରଡ଼ା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମ କାଟିବୁ ଭାଷାରେ ଥିବା ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖେଳି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଚକ ଚର ଅକ୍ଷରରେ ଧାରଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଓଡି 205 ଭାଷାରେ ନିହିତ ଶବ୍ଦ ଓ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କହିବ उद्देश्य दुआरे बसी से घरे के पारे ना बसी अजना लोक को देख हिसेबे तड़ी दिए के कहते हुए यही उत्तर जी कह चॉकलेट से तेणु आम देखिए सक्रियता कार्य आम कहल देखी दुईटी श्रेणी छात्र छात्री प्रथम और द्वितीय प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी में उच्च दक्षता संपन्न मध्यम एवं निम्न दक्षता संपन्न तीन ग्रुप एवं आम जो एटी सीडब्ल्यूएसएल जो छात्र जनक थे से दृष्टिबाधित तेणु आम प्रथम नहीं आम जो थे लो अचीवर पिला
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ରକାର ଆମର ଟିଏଲଏମ୍ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳା ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ କହିବେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଦଳ ଆମର ନାଁ କହିବେ ଏବଂ ଆମର ମିଡିଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଜଣେ ରାବ କହିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ତା ନାଁଟି କହିବେ ଏବଂ ଆମର ହାଇ ଆଚିଭର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତ ସେ କୌତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବ ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରାତି ପାଣି ଆପଣ ପଚାରିବେ ନା ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ଚତୁର୍ଥର ଟିକି ପଞ୍ଚମର ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଛୋଟ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଝିମ୍ 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 ବରଷାରାଣୀ ଆ ତୁ ବରଷି ଯା ବରଷାରାଣୀ ଆ ତୁ ବରଷି ଯା বরষারানী আ তু বরষিয়া জমি বাড়ি ফাটি আয় করিছি জমি বাড়ি ফাটি আয় করিছি তাকু পানি দেইয়া বরষারানী আ বরষারানী আ ঝিম 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 গছ পতর রয়েছি নাই গছ পতর রহিছি নাই তা মোড়ে বরষি যা